si no has ido al Calvario, what that song means. no conoces qué esa canción significa. There's a lot of things that don't make sense in this world, Hay muchas cosas que en este mundo que no tiene sentido. and those who truly have the Lord in their life, Ellos los que tienen verdaderamente el Señor en sus vidas they can just cruise on through it anyhow, pueden ir adelante even when it doesn't make sense, cuando las cosas no tienen sentido, because that's not where our confidence is, not in this world. porque nuestra confianza no está en este Our mundo, confidence is in the Lord. la confianza está en el Señor. The message title today is just simply the truth. El título del mensaje simplemente es la verdad. I want to begin in John chapter 8. Quiero pensar en Juan capítulo 8. We're going to start in verse 30. Vamos a empezar en versículo 30. It begins and it says, "And he," speaking of Jesus, "spake these words. As he spake these words, many believed on him." Hablando él esas cosas, él es Jesús, muchos creyeron en él. Then said Jesus to those Jews which believed on him, "If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." Y decía Jesús a los judíos que les habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. In these three verses, it kind of gives us a process or steps in how to know the truth. En estos 3 versículos nos da el proceso o el paso a paso y cómo tener la verdad. To know the truth, you first have to believe. Para entender la verdad tienes que primeramente creer, Then you have to practice it. luego lo tienes que practicar, And then you have to accept it and become it, or Luego- a disciple of it. luego lo tienes que aceptar y ser un alumno de, And then you will know freedom. luego vas a entender o saber libertad. This scripture, "and ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Esa, Go ahead. esa escritura, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. It's thrown around so carelessly. Lo tiran sin cuidado muchas veces. You know the truth, it'll set you free. Sabes la verdad y te librará. But that's the only part they focus on. Pero es solamente la única parte que se enfocan. A lot of people know something to be true, Muchos saben que algo que es verdad, but what does that mean? pero ¿qué significa We're going to eso? talk more about that here. Vamos a hablar un poco más de esto aquí. But this is a process. Pero eso es un proceso. Jesus said, "If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." Jesús dijo, si vosotros para permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. We are not disciples because we hear the word. No somos discípulos porque escuchamos la palabra. We must continue in the word to be called a disciple. Debemos de continuar en la palabra para ser sus And what discípulos. does it mean to continue? ¿Y qué significa continuar? It means to carry on with, Para llevarlo o seguir, or carry on with something that one has already begun. o continuar en algo que algo ya tiene un comienzo. So Ya- for one to continue in something, si quieres continuar en algo, it means they must be doing that thing. significa que ya tienen que comenzarlo. Jesus said to be his disciple, Jesús dijo para ser su discípulo or to be one of his followers, o uno de sus seguidores, you must continue in what you are currently doing. tienes que continuar en lo que ya estás haciendo. You must be following the truth. Debes de seguir la verdad. And we've talked about what follow means Ya hemos hablado de lo que significa several weeks seguir ago. unas cuantas semanas atrás. Follow doesn't just mean you're behind something that's going. Siguiendo no solamente significa que estás atrás de algo que está delante de ti. The true definition of follow is you are the shadow of that thing. La verdadera definición de seguir es que eres la sombra de esa To cosa. follow De Jesus seguir a Jesús, is not just because you know where he's at and that's where you're going. no solamente sabes dónde está y ahí vas también en la misma To dirección. be a follower of Christ, you must be a reflection of De ser un Christ. seguidor de Cristo debe ser una
reflexión de You Cristo. must be a shadow of Debe Christ. ser una sombra de Cristo. Not just going where He's going. No solamente ir en la misma dirección que Él va. If you are not currently doing that which the Lord has called or commanded you to do, Si actualmente no lo estás haciendo eso lo que el Señor te ha llamado de hacer, you are not a follower. no eres un seguidor, You are not a disciple. no eres un discípulo. This is very specific instructions Christ gives in His Word. Esto es algo, una instrucción muy específico que el Señor nos da If en you su want to palabra. be my disciple, Si quieres ser mi discípulo, you have to continue in my Word. debes de continuar en You mi have to palabra. do my Word. Debes de hacer mi You palabra. have to follow my Word. Debes de seguir mi palabra. You cannot simply claim something with your mouth No puedes simplemente clamar algo con tu boca or simply say, I believe in it. o simplemente decir yo creo en eso. Your simple belief in something is irrelevant. Tu crianza simple en algo no importa. It means nothing. No significa nada. Because to call yourself a disciple of Christ Porque llamarte un discípulo de Cristo or of His teachings o de sus enseñanzas or even say you are in His will, o hasta decir que estás en su voluntad, you must be doing His Word. debes de hacer su palabra. You must not just be believing it No solamente creerlo or believing it's a good thing. o creer que es algo You bueno, have to be doing it. lo debes de hacerlo. I've heard many times in my life, He escuchado muchas veces en mi too vida, many times, muchas veces en mi vida, people say, I believe in God. que la gente dice que yo creo en Dios, I believe in the Bible. yo creo en la Biblia, I believe in Jesus. yo creo en Jesús, I believe in the church. yo creo en la iglesia, I believe it is true. yo creo en su verdad, I believe in the doctrine. yo creo en su doctrina, I believe in the yo advice. creo en los I believe in consejos, Christianity. yo creo en cristianismo, I believe, I believe, I believe. yo creo, yo creo, yo You creo. can put whatever you want in there Yo puedes poner cualquier in cosa que relation to puedas the ahí things of God. en relaciones de You las cosas de can, you can Dios. say you believe it, Tú puedes decir que tú lo crees, but that means nothing if Pero- you're not doing it. no significa nada si no lo haces. Just because you believe in something and maybe you might even relate to it. Solamente que crees en algo que a lo mejor se relaciona contigo, Maybe you even share a lot of the same views, so to speak. a lo mejor compartes las mismas vistas It, o puntos de vista. it con does eso. not make you does not make you a disciple of it. No te hace un discípulo de esa cosa. To be a disciple of De something, ser un discípulo de algo, you must be a pupil of it. You must be following debes it. ser un alumno o un seguidor. You must be practicing it. Debes de practicarlo. To say you practice something, Decir yo practico algo it means you carry out or perform significa que llevas a cabo o realizar a particular activity, una actividad, method, método or custom o una costumbre particular. habitually. Habitualmente It is what you do. es lo que tú haces. You actively pursue it, Lo persigues o participas or you are engaged in it. o participas activamente en ello. So to say you practice Entonces something decir que yo practico is algo not just something you do on occasion. no es algo que lo haces hay veces, vez en cuando. In other words, En otras palabras, a practice is something you always do. una práctica es algo que siempre haces. If one is a practicing doctor, Si alguien confesa ser un doctor en práctica, he is always a doctor. siempre es un doctor. I would not want somebody cutting me open No quiero que alguien me corta mi cuerpo if he says, well, I occasionally do this kind of stuff. y me dice, pues yo lo hago vez en cuando. It's my side hustle to replace somebody's heart. Es lo que hago en al lado de cortar a alguien en Would su you want that cuerpo. doctor there doing your cutting you A ti open? no le gustaría tener ese doctor cortándote, It's just a ¿verdad? side hustle for Es me. algo que yo hago extra. A doctor is always a doctor. Un doctor siempre es un doctor. It is not something he just occasionally No es does. algo que él hace vez en cuando. One doesn't just practice being a doctor. Alguien no solamente practica ser un doctor, He is a doctor or he's not a es doctor. un doctor o no es doctor. He may not be a good one, A lo mejor no es un doctor Or el he may mejor be a great doctor, one. o es un doctor but he's always a excelente, doctor. pero siempre es un doctor. Why does all of this matter? ¿Por qué todo esto importa? Because people try to redefine words like practice, belief, discipline,
Porque muchos quieren cambiar la definición de creer, or practicar, disciple. discípulo. They redefine all these words to justify themselves. Quieren cambiar la definición para ajustarse a ellos mismos. Well, I believe in God, so I'm good. Creo en Dios, entonces yo estoy bien. I am a disciple of Christ because I believe in His teachings. Yo soy un discípulo de Cristo porque yo creo en sus enseñanzas. I don't always do No them, siempre lo hago, but I believe. pero yo creo. I practice what is right because I'm not always doing what is wrong. Lo practico cuando es bueno porque porque a veces cometo errores. I just do wrong sometimes. A veces cometo errores, hay veces. I hope you understand what I'm saying, how confusing this can be. Ojalá podemos entender porque esto trae mucha confusión. When we begin to redefine what some of these words mean, Vamos a traer la definición de unas de estas palabras just to fit convenience for you. o para traer conveniencia a ti. To claim you are something or believe in something, Para creer o clamar que tú crees en algo, you must be doing that something. debes de hacer esa cosa. It must be who you are. Eso debe ser tu ser. If I say I'm a Christian, Si yo proclamo ser un cristiano, Christian is Christ-like, striving to be Christ-like. cristiano significa ser como Cristo. If I say I'm a Si Christian, yo digo soy como then soy I'm going to Cristo, do what Christians do. entonces lo hago lo que cristianos And I'm not just hacen. going to do what Christians down the street do. No hago lo que los cristianos en la otra If I'm calle a hacen. follower of Entonces Christ, soy un seguidor de then I'm going to Cristo. do what Christ Entonces yo says hago lo do. que Cristo me dice que If I'm hago. a Christian, I'm going to be like Christ. Si soy un cristiano, voy a ser como a Cristo. And this may all sound silly to some, Y esto escucha medio chistoso para algunos, but I've heard people try to redefine these words all the time. pero he escuchado personas a cambiar la definición de estas palabras muchas Even to the veces. point of those I've gone to those above me in the Lord and said, what does this word mean to you? Hasta que ha ido los que están encima de mí, del Señor, y les digo, ¿qué significa esta palabra para Because ti? some people are saying this word means something else. Porque unas personas dicen que esta palabra significa otra cosa. And Jesus addresses all of Y this. Jesús aborda sobre estas cosas. Jesus leaves no room for interpretation in this passage of scripture we're reading. Jesús no deja lugar para interpretaciones tuyos para estos He pasajes. leaves no room for personal interpretation. No deja interpretaciones personal. Verse 30 again says, and he spake these words, as he spake these words, many believed on him. Al versículo 30 otra vez leemos, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. But then Jesus says to those who believed on him, Luego Jesús dice a ellos que creen en él, to be one of my disciples, si para ser uno de mis discípulos, you must continue in my word, debes de continuar en mi palabra, then are ye my disciples indeed. luego eres mi verdadero discípulo. And then when you are my disciples, Y luego cuando eres mi discípulo, when you have practiced and lived according to my cuando has words, practicado vivir de acuerdo a mi palabra, according to my commandments, acuerdo a mis mandamientos, according to my instructions for de your mis life, instrucciones de tu vida, when you have done this, cuando has hecho estas cosas, when you have followed me, cuando me has seguido, or become my shadow or my o reflection, ser mi reflexión o mi sombra, when ye are my disciples, cuando eres mi discípulo, then you will know the truth. después vas a saber la verdad. Then you will know the truth. Luego vas a saber la verdad. Then you will truly know me because I am the truth. Luego vas a verdaderamente entender quién soy yo porque tú sabes mi And I verdad. will know you because you are following me. Y yo te voy a conocer a ti porque tú me sigues a And mí. you will then have freedom. Y después de eso vas a See, tener it's la not just one libertad. big statement. Mira, no es una declaración solamente. I think it's important for us to understand Es this. importante que entendemos esto. All of these things come up to one point where it says, then you will find freedom. Todo llega a esto y a llegar a un punto y la verdad, Freedom la from libertad. ¿Libertad de qué? Freedom from the sin of this world and the bondage of the enemy. Libertad del pecado de este mundo y la esclavitud This de is este what mundo. Jesus was trying to get these people to grasp at this Esto time. es lo que Jesús quería que estos discípulos entendieran en este tiempo. 32 says, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Again, I think it is important here to understand that to believe in something, you must believe it is true. Otra vez digo que es importante en creer algo, debes de creer que es verdad. Otherwise, how can you believe it? Entonces, o si no es así, ¿cómo puedes saber que es
verdad. And I feel like Jesus was trying to say here, Y yo pienso que Jesús quería decir así, aquí, not trying to say what Jesus was saying. perdón, no lo que estaba tratando de decir, pero lo que estaba diciendo, You can never know the truth if you do not believe it is the truth. nunca puedes saber la verdad si no crees que es la verdad. And you cannot believe something is true if you don't accept it Y no, as the truth. y no puedes creer que algo es verdad si no lo aceptas que es la verdad. But you can accept something as truth if you cannot experience it. Y no lo puedes aceptar algo como verdad si no lo puedes experimentar. But once you've experienced the truth, you're never going to want to leave it. Pero cuando ya has sentido la verdad, nunca lo quieres dejar ir. You're going to want to continue in it. Vas a querer continuar adentro de la verdad. It may sound like a tongue twister, A lo mejor se escucha como una trabalengua, but truth, pero la verdad, having an experience with Jesus Christ himself, una experiencia con Cristo Él mismo, knowing the truth, sabiendo la verdad, experiencing what truth means, experimentando qué always es la goes verdad, hand in hand. todo eso va en mano y Because mano. Jesus is the truth. Porque Jesús es la verdad. And we must understand that. We must grab hold of that. Y debemos de entender y agarrar eso. If you want to say that you believe in Si Jesus, quieres decir que tú crees en Jesús, then you have to believe the truth. tú debes de creer en la And the verdad. truth is Him. Y la verdad And es whatever Él. He says, Lo cualquier cosa que Él you must dice, follow or continue lo in. debes continuar y It's seguir con all eso. connected. Todo está conectado. In verse 30 again, I'm going to read all of this together once again. Otra vez lo leemos todo. El versículo 30 dice, As He spake these words, many believed on Him. hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Then said Jesus to those Jews which believed on Him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. The truth which is Jesus La verdad que es Jesús will always deliver us from the enemy siempre los va a librar del if we enemigo continue in si it. continuamos adentro. And it can keep us from sin, believe it or not. Y nos puede, ayudar, y nos puede alejar del pecado si no lo If crees o we lo are crees. continuing in the Word of God, Si estamos continuando en la if we palabra are de Dios, continuing in the truth, si estás continuando en la verdad, that can keep us from sin. que nos puede, que nos deja no pecar. The people Jesus spoke to in this passage A Jesús le estaba hablando a estas personas en este pasaje, could not wrap their thoughts around what Jesus was trying to teach them no podía entender lo que estaba diciendo Jesús, because they did not know the truth. porque no sabían la verdad. They did not know Him. No lo They conocían did a not Él. know Jesus. No conocían a Jesús. They did not know that the truth was standing right in front of them. No sabían que la verdad estaba enfrente de ellos. How many people today are in the very same condition, ¿Cuántas personas están en la misma condición? saying they believe Ahora, the Word of God, dicen que, clamando que creen en la and palabra how de they Dios know it's good, y saben que es bueno la but they palabra are de neither Dios, continuing it or practicing it? pero no están continuando o practicando. Some may even claim that they are disciples of Christ, Algunos claman que son discípulos de Cristo, and yet they are completely missing what the Word has to offer pero them, todavía completamente están no entendiendo lo que está diciendo Jesús. which is freedom from sin. Es libertad, tener libertad de pecado. That is something so hard for people to grasp in this world today. Eso es algo muy difícil para que muchos puedan entender en este mundo. It's not to say that anyone's better or more perfect than the next. No decir que alguien es mejor que el otro, It's simply to say that we were not born or we have not been given our hearts to the Lord or gotten saved, if you will, es no decir que hemos renacido otra vez, nos da nuestro corazón a Jesús, to simply continue to war against the flesh. pero para simple continuar a ir en guerra con tu carne. We are not called to war, to continuously war against sin. Él no nos ha llamado para continuar What I mean esta is- guerra con la carne. What I mean is sin isn't supposed to control our every move. Lo que estoy diciendo que es el pecado no debe de controlar cada There movimiento de is freedom from sin. Hay libertad de We don't have pecado. to live this life of,
oh, I messed up again, I messed up again, I messed up again. No debemos vivir esta vida de yo cometí error otra vez y otra vez y otra vez. That's not freedom. Eso no es libertad. That's still bondage. Eso es todavía esclavitud. But the only way to find the freedom we're talking La about única manera de encontrar la libertad que estamos is to not only hablando believe in es no Jesus, solamente creer en but we Jesús, have to continue in His pero Word. debemos de continuar en su We have to palabra. follow His Debemos de commandments. seguir sus We have to follow His mandamientos, seguir sus instructions. instrucciones. And then we become His disciples. Luego los convertimos en And when we sus become His discípulos. disciples, Y cuando nos when we convertimos en become sus His followers, discípulos, true followers, somos sus verdaderos seguidores, shadows of Christ, hombres de Cristo, sombras de then we know Cristo. the truth. Luego vamos a Then saber la we can verdad. know Him. Luego lo vamos a And then we conocer a can Él. be set free from Luego that podemos truth. ser Or libres, in that truth. libres con la Through verdad, that truth. a través de la verdad. But what we know about people Pero lo que sabemos de personas o gentes, is that no matter what generation que of no, existence we live in, no importando la generación que vivimos, people don't change. las gentes no cambian. And we see that here in the scripture. Y aquí lo miramos en las escrituras. Everything Jesus was trying to get them to understand. Todo lo que Jesús estaba tratando de enseñarlo. Verse 33 says, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? 33 dice, y respondiéndole, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesus wasn't talking about a physical bondage here. Jesús no está hablando de una esclavitud He was física, talking about a spiritual pero bondage. está hablando de una esclavitud And the people couldn't get espíritu. it. Y la gente The no lo people couldn't entendía, understand no lo it. podían entender, Because they were not walking in the Spirit. porque no estaban caminando en el espíritu, They were walking in the sin of their flesh. estaban caminando en el pecado de su carne. So they could not know the truth. Entonces no podían entender la verdad, Because the truth was not in them. porque la verdad no estaba dentro de ellos. They did not know Jesus. No conocían a Jesús. So because people never change, Entonces, porque gentes nunca cambian, humanity la humanidad, is the same yesterday, today, and always. la humanidad es lo mismo ayer, hoy y mañana. Every Siempre, generation of humanity toda la generación de humanidad that rejects the Lord has used the very same excuses to justify their decision to not follow Him. que rechaza a Jesús usan la misma excusa de no seguirle a Él. I was hurt. Me han lastimado. They're all hypocrites. Son hipócritas. The church has to change with the times. La iglesia debe de cambiar con los tiempos. Just because something was right or wrong then Solamente porque algo era doesn't mean correcto o it's right or bueno wrong today. antes no significa que es bueno ahora And here's one of my o malo favorites. ahora. Y este es uno que You escucho think mucho, you're mis better than favoritos. me. Tú crees que eres más mejor que yo. And this is why people choose to reject the truth. Y eso es porque las personas eligen a rechazar la verdad. But they've done the same thing for generation after generation. Pero lo han sido la misma cosa por generación a We won't even go generación. into it in this passage, in this message. Ni me voy a entrar en con este But pensamiento, en even este then they mensaje. told Jesus, oh, you think you're better than us? Pero hasta le dijeron, Jesús, ¿tú crees que eres mejor que nosotros? And he held his tongue Y no abrió su boca. because he knew he was. Porque él sabía que That's era. not us today. Pero eso no somos nosotros. It's not about anyone being better than the next. No estamos hablando que alguien es mejor que el otro. It's who's accepted the whole truth of God and who doesn't. Es quién ha aceptado la verdad y quién no ha That's the aceptado only la verdad. dividing factor. Es la única cosa que You divide a la either persona. accept all that God has to offer or you don't. ¿La aceptas todo lo que dice la verdad o no lo aceptas todo? But even if you accept most of it, Pero aunque lo aceptas casi if you don't todo, accept all of pero it, si no lo aceptas todo, then you can't call yourself a disciple no te of it puedes llamar un discípulo. because you're not following. Porque no lo estás Hope siguiendo that él. makes sense. Ojalá eso tiene sentido. But Jesus still today as he did then. Pero Jesús es lo mismo antes y como es hoy. He responded then and he responds to us the same way. Él respondió de la manera ahí antes y responde de la misma manera Verse ahora. 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. 34 dijo Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. There was no mincing words with Jesus. No había otras palabras con There was Jesús. no coddling their ignorance. No había suavitud a sus ignorancias. Just plain words. Solo palabras simples. Not trying to make anyone feel better or okay in their situation. No tratar de sentir a alguien mejor o estar bien en su Or in their situación condition. o en sus condiciones. He simply said, Simplemente dijo, I say unto you, yo te digo a ti whosoever committeth sin is the servant of sin. que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. And we may say that I'm preaching to the choir today, and maybe I am. Usted dice que le estás predicando a los que ya están convencidos. But church, Pero iglesia, sin is never okay. pecado nunca está bien. Sin is never acceptable. Pecado nunca es agradable o aceptado. Sin is never justified. Pecado no es justificado. And if sin is in your life, Si hay pecado en tu vida, you are a servant to it. eres siervo al pecado. And since the devil is the father of sin, Entonces, porque el diablo es el padre de todos los pecados, you're a servant to the devil. eres siervo al diablo. Well, Brother Kevin, that seems kind of hard. Pero hermano Kevin, eso es medio duro. But Brother Kevin didn't say it. Pero hermano Kevin no lo I didn't dijo. say it. Yo no lo pensé. Jesus said it. Jesús lo dijo. As he spoke to the religious people of the day. Cuando le estaba hablando a las gentes religiosas de Those esos who días, professed God. ellos que profecían a Jesús, Jesus goes on to say, I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your Father. y 38 dice Jesús, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. And again, they couldn't get it. Y otra vez no lo entendieron. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. So he tried to address the physical aspect of them. Estaba tratando de hablar de las cosas físicas para ellos. If you're Abraham's seed, then you're going to do what Abraham did. Si eres los hijos de Abraham, hace las cosas de Abraham. The works of Abraham were the commandments of God. Las palabras de Abraham eran los mandamientos de Dios. That's what Abraham did. Es lo que estaba haciendo He Abraham. followed the commandments of God. Seguía los mandamientos The de works of Dios. Abraham was that which the Word of God instructed him. Las palabras de Abraham eran las palabras y las instrucciones de Dios. But they couldn't grasp that idea even when he's talking to the physical mind. Y esto, ni podían entender eso cuando está hablando de lo físico. So he goes on to bring it to a spiritual level. Entonces, sigue adelante y hablar de lo espíritu. He says, Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. And Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaréis. If God was your Father, Si Dios era tu Padre, you would know who I am. tú sabías, You would know sabes, the truth. tú podías saber quién soy yo y Which vas a is saber la me. verdad. Y yo soy la verdad. Standing right here in front of Aquí you, parado enfrente de ti, offering you eternal life. ofreciéndote vida eterna. But you are in bondage to your father, the devil, Pero estás en esclavitud con el diablo. because you do not know the truth. Porque no sabes la You verdad. are in bondage to sin Estás en esclavitud al pecado. because you rejected the truth. Porque has rechazado la You verdad. think you're right and you think you're righteous Tú piensas que eres correcto o justo. because you have a belief in something, Porque tú crees en algo. but you must be walking in it for it to deliver you from the enemy of your soul. Que tú debes de caminar adentro de la verdad para que puedas ser librado del enemigo. You can't just say I'm a child of God No puedes decir solamente soy un hijo de Dios and live your life like the devil. y vivir tu vida It como el doesn't diablo. work. No sirve You así. can't say I believe in Jesus No and I puedes decir, believe in God's teachings No puedes decir yo creo en Jesús, en las enseñanzas de Jesús. and then walk out these doors and go and fall into, and do sinful things. Y salir de esas puertas y hacer cosas de pecado. None of us
us are perfect. I get Yo that. entiendo que no somos perfectos. But if you willingly go against what you know to be right and true, Pero si tú vas en contra de lo que es correcto o bueno, the Bible says ¿Y to sabes? him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is la sin. Biblia dice el que hace, To him that knoweth to do good el que sabe que, and doeth it el not, que sabe hacer bien y no lo hace, to a él es him pecado. it is sin. Let that sink in today. Deja que eso está en tu mente hoy. Let it reach the depths of our hearts Deja que today. encuentre la profundidad de tu corazón. Don't say you believe in something No digas que tú crees en algo if you're not walking in that something every si day. no estás caminando adentro de esa If you are cosa. not living by that something in every area of your Si life. no estás viviendo en toda área en esa cosa que crees Don't tú. say you follow Christ No dices que yo sigo a Cristo. if you're not doing everything within your power to be a shadow of Christ. Y no digas que yo soy seguidor de Cristo. No estás haciendo todo en tu poder de ser In your una everyday sombra walk de Cristo en tu in this life. camino cada día en esta vida. Jesus said, "Why do ye not understand my speech? Jesús le dijo, ¿por qué no entiendes lo que digo? Even because ye cannot hear my word." Y hasta cuando no tienes mi palabra. Verse 44, if it says, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." 43, 44 dice, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vosotros, padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesus, as he spoke to these people, is laying out two clear positions. Jesús, cuando está hablando de estas personas, habló de dos cosas muy claro. If you continue in the truth, Si continúas en la verdad, if you continue in the word, si continúas en la palabra, if you continue in obedience to Christ's instructions, si continúas en las obediencias de las instrucciones de Dios, you are of your Father in heaven. eres de tu God. Padre en el cielo And you will have freedom. y vas a tener libertad. If ye do not, Si no lo haces, you are of your father the devil, eres de tu padre el diablo, where you will be in bondage. donde vas a estar en esclavitud. Jesus says you will do the will of your Father. Jesús dice que vas a hacer la voluntad de tu Padre. So who's your Father? Entonces, ¿quién es tu Padre? Verse 45, and because I tell you the truth, you believe me not. 45, y porque yo digo verdad, no me creéis. These people could not understand truth Estas personas no podían entender la verdad, because they did not know the truth. porque no sabían la verdad. They may have believed the truth, A lo mejor sabían, but it had no creían, impact. a lo mejor creían en la It verdad, had no impact in their life because they were not practicing the truth and living it. pero no podía ayudar en sus vidas porque no lo estaban viviendo o Jesus said practicando. in verse 47, "He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God." 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyes vosotros, porque no sois de Dios. And I'm finishing up here. Y aquí termino. These people were lost, Estas gentes estaban perdidos, and to this day they remain lost. hasta este día están perdidos. It's kind of sobering to think. Es medio, trae profundidad de empezar en eso. As much as any one of us, and I'm not speaking in a negative way, Y casi muchos de nosotros no estoy hablando de una forma negativa, but as much as we want to, quote unquote, support Israel, y muchos de nosotros queremos soportar a Israel, they are lost. están perdidos. They rejected Christ then, Rechazaron a Dios antes and they reject Him today y lo rechazan ahora as the Son of God. como el Hijo de Dios. These people were lost then, and they remain lost today. Estas gentes estaban perdidos ahí y permanecen perdidos ahora.
because they rejected Christ when he was right in front of them. Porque rechazaron a Dios cuando estaba, o Jesús cuando estaba enfrente When de he sus was ojos, offering them freedom. cuando le estaba ofreciendo libertad. But church, the good news today is this. Pero la iglesia, la buena noticia de If esto the es hoy. Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Como dice 36, así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Jesus said, if you are my disciples, Jesús dice que si eres mi discípulo, then continue in my word. continúa en mi And palabra, as you continue in my word, then you will know the truth. y seréis verdaderamente mis And the discípulos, truth shall make you free. y la verdad os libertará, It shall make us free. nos librará a It doesn't nosotros. simply say set you free. No simplemente que te va a dejar ir, It makes you free. pero te va a hacer libre. Somebody can be set free from jail, O alguien puede ser libre de prisión, but they can go right back if they commit another crime. pues pueden regresar otra vez o si cometen el It's the mismo same thing with the criminal. Lord. Es lo mismo con el Señor. When He makes us free, Cuando Él nos libra o if we nos hace continue libres in His y word, continuamos en su palabra, then we will not go back into bondage. entonces no vamos a regresar en esclavitud. He makes us free. Él nos hace libre. No longer are we in bondage of the enemy. Ya nunca más, ya no somos If we esclavos continue in that freedom, al enemigo si continuamos con esa libertad. just as in the day that these people rejected Christ, En el mismo, igual como en los mismos días cuando rechazaron a Dios o Cristo, people today, a gentes hoy, maybe even some here today, hasta unos aquí hoy, see the truth right in front of them. miran la verdad enfrente de ellos. Maybe even believe it is good and they need it, Al modo creen que es bueno y lo necesitan, but choose to continue in bondage. pero continúan o eligen continuar en esclavitud, Continue in bondage of sin. esclavitud de pecado. And thus Entonces are servant to sin son siervos al pecado and to their father, the devil. y a sus padres el diablo. Again, that's Jesus' word, not mine. Otra vez la palabra de Dios no es mío. But folks, today all the bondage and all the lies of the enemy, Pero, iglesia, toda la esclavitud y las cosas del enemigo, all the reasons we justify not fully walking in the light, todas las cosas que justificamos no caminar en la luz, all of those questions, todas esas preguntas, all of those continuous warring in our bodies and our minds, toda esa continuación de guerra en nuestro cuerpo, en nuestra mente. I keep messing up, I keep messing up, I keep messing up. Estoy fallando y fallando y fallando. All of those doubts, all of those questions Todas esas dudas, todas esas preguntas can be removed and eliminated from our life with one simple prayer. pueden ser eliminados de afuera de nuestra vida con una oración simple. That prayer of repentance Esa oración de arrepentimiento. and turning from our sin. Y volteándonos al And otro lado del accepting the pecado truth, y aceptando which la is verdad. Christ. Y eso es Cristo. And we will be free Y indeed. vamos a ser And we libres can walk in that verdaderamente. freedom from this day forward. Y todos podemos tener esa This libertad is de the este día assurance y adelante. that Christ gives us Esa es in la this seguridad word. que Cristo nos da a nosotros a You través de have la to believe palabra. in me, but you have to do more than believe in me. Pero si creen, pero más que creer en mí. You have to follow my words. Deben de seguir mi palabra. And then you're my disciple. Luego eres mi And then you discípulo. continue in that. Y luego continúas en And then you eso. will know freedom. Y luego vas a saber And libertad. you'll be able to live in freedom. Y vas a poder vivir en libertad. From that day forward, De all ese through día y eternity. adelante y para eternidad. I'm going to ask you to find a place to pray if you would. Por favor, encuentra un lugar para orar.